According to the Chikalim villagers, the projects of MPT are destroying the biodiversity of the village and hampering the economic area of the town. Chairperson of Mormugao Municipality, Deepak Naik, has stated that the BJP has worked their best to protect the people of Mormugao from the ill effects of the coal handling and are completely opposing to the coal handling at MPT. ग्रामसभा मेंबर म्हणून ग्रामसभेक अपॉइंट काढला कित्याक म्हाका दिसता कोल तर आमी आनी एक्सपांड करून दिलो जाल्यार कोल आयज एक ट्रॅकार वयता तो फाल्यां 2 ट्रॅकाचेर धांवतलो तो अपोज करपाचो. दुसरो म्हणटा तो JSW आयज सगळ्याक स्पॉन्सर दिवन भोंवता कित्याक लागून भोंवता. JSW दाखोवपाक सोदता बाबा आपण लोकांक लागून कितें तो करता पूण JSW भितर वचून पळय जाल्यार एम्प्लॉयमेंट लोकलांक कांयच ना. लोकलांक एम्प्लॉयमेंट कांय दिल्लो ना तेजे तर कितें करूंक जाय. कोणाक कांय करना आसतना तेंच्यांनी आतां ते म्हणटा एक्सपांड करता. ड्रेजिंग करून ते केप सायज वेसली हाडूंक सोदता भितर कित्याक आतां ह्यो धाकल्यो वेसली येता तेजे जायना. Government tower, first of all, was supposed to be a temporary tower for the purpose of bricks summit. But there was a notice sent to them also, to the company, for the purpose of demolition by the Panchayat. Last year, it was in the month of December 2016. But till date, it is standing over there. And now, after even notice of demolition issued to him by the Panchayat, he has got a scheme and it continues. ग्रामस्थ आहेत ग्रामसभे आयिल्ले त्यांच्यानी सगळ्यांनी ओपोज केला कारण आमचं जो बायोडायवर्सिटी वे कावन्सिलान ऑलरेडी पहिले रेजोल्यूशन घेतलेलें एक लेटर केल्लें वास्को MLAन की कोल तुमी स्टॉप करा खूब प्रॉब्लम जाता. आमी ऑलरेडी रेजोल्यूशन घेतलेलें की कोल स्टॉप करपाचो म्हणून आनी 2 फावटी आमी कलेक्टराक लेटर सुद्दां केलें की तेर एक्शन घेवपाचें म्हणून फुडलो गव्हर्मेंटान डिसिजन घेवपाक जाय. सेकंडली एक्सपान्शन जाल्यार सोडून दी तेंच्यांनी विचार सुद्दां करपाक जायना की कोल एक्सपान्शन करपाक जाय म्हणून. आयज आमी वासी लोकां कडेन आसा जे लोकांक त्रास जाता ते आमी करूंक दिवचे ना. आयज कोलाचो सगळ्या लोकांक त्रास जाता आमी ते अपोज आहा. आतां ड्रेजिंग केलें खारेवाड्याचो फूल जो बेल्ट आहा पळय तो सगळो वॉश आउट जातलो. घरां आसा आयज ती घरां साल्वार करपाक आमच्या वास्कोच्या MLAन आमच्या BJP सरकारान खूब प्रयत्न केलो. MPT कडेन टायप करून MPTची प्रॉपर्टी ती MPT टायप करून एक जेटी आमी प्रोजेक्ट केली. जेटी ऑलमोस्ट फायनलायज जाली. ते फिशर ट्रॉलर्सकाराक एक सेपरेट जेटी आनी पोनेळकारांक एक सेपरेट आणि उरलेली आहा त्या 50% MPT. Video journalist Prasad Naik from Vasco for HCN.